Sandoa siku hizi inakuwa na badilika. À Sandoa, vraiment, nous sommes dans l'ambiance. Il y a un changement qui est en train de se remarquer. On dirait que le territoire de Sandoa commence à se métamorphoser. Et tout d'abord, je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je remercie aussi Madame le gouverneur de la province de Lualaba. Sous l'impulsion du président de la République, vraiment, elle est en train de matérialiser la vision des chefs de l'État dans la province. Ce n'est pas seulement les chefs liés que je viens de voir, mais y compris aussi l'intérieur de la province. Moi, je parle de Sandoa, vraiment, il y a juste un changement. Il y a un changement. Zungumzia mabadiliko ya kijiji yetu ya Sandoa, ya mji ya Sandoa, tutaanza kwanza kumshukuru president wetu, yeye ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwa vision yake ile alikuwa nayo. Kutokana na yale vision, tunaona gavana wetu yeye ni Fifi Masuka Saini, na anakuwa naitekeleza ana kwa ana hiyo vision ya rais wetu Felix Tshisekedi. Na tunaingia kabisa kwa kuzungumza mabadiliko ambayo tunaiona kunako mji Sandoa, sio ya kutafuta kama hivyo. Unakuwa unaona watu ambao wakiwa nafanya kisiasa wanakuwa hao wanasema hiki, hao wanasema hiki. Hasa kwa mtu yule ambaye anakuwa mkweli, lazima azungumuze yale kitu akiwa anaiona. Yaani kwa maana mimi naenda kuizungumzia maneno ambayo nimeiona na macho yangu, na ninakuwa naiona kila siku, siku kwa siku. Ukapita hivyo unaiona, ukapita unaona. Sio kama itakuwa maneno ambayo tutakuwa naitafuta. Kitu ya kwanza ambayo tutamshukuru kwanza yeye rais na gavana inakuwa njia. L'état de la route était dans un état de délabrement avancé, très avancé. On dirait pratiquement il n'y avait pas de route. Même si vous roulez à vélo, il y avait des difficultés. Les piétons avaient aussi des difficultés. Mais actuellement, messieurs les journalistes, imaginez si vous quittez Sandoa pour arriver à Kassaji à moto. Cette fois-ci, on fait 1h30. C'est là, et je dis vraiment merci à Madame Fifi Masuka Saini, puisque la route maintenant est en bon état. Cette route va faciliter les échanges commerciaux et ça va aussi booster le développement de notre territoire. Vraiment un coup de chapeau à Madame Fifi Masuka Saini. Njia ya kutoka Kasaji kwenda Sandoa, hiyo njia ambayo ilikuwa ni tatizo. Kila mmoja ambaye alikuwa natoka huko Kolwezi kaenda Sandoa anakuwa na arifu ya maneno. Yaani anajua vizuri kama ile njia ilikuwa ni tatizo kubwa. Tunakuwa nahitaja fazi kama ya Luizo, yale mutoni ya Luizo. Ile fazi bwana journalist, ukafika yale fazi, hata kama wewe ni tajiri namna gani, lazima uvue mavazi. Yaani utavua viatu, utavua mavazi kwa ajili ya kupita hapo. Hasa kunako siku hizi watu wanakuwa wanatembea kwa urahisi. Wanakuwa wanatembea kama hivyo, kwa lugha ya Kifaransa wanasema wanakuwa nakuwa à l'aise. Yaani mtu unatembea bila tatizo, unafika Sandoa. Na kunako muda mchache, ukatoka Kasaji, unaweza unafanya saa 1:30, yani 1h30, unaingia bila tatizo. Ile fazi hayo kwanza ni shukrani, itakuwa ni kubwa kabisa kwa kushukuru gavana Fifi Masuka kwa hiyo kitendo. Na baada ya hiyo kunakuwa hata shule. Kunakuwa shule ambazo zimetengenezwa. Et on peut aussi citer l'école des cinquantenaires de Kafakumba. Cette école-là, bien sûr, mais on n'avait pas achevé les travaux. Mais Madame le gouverneur de la province a entendu aussi les besoins réels de la population de Kafakumba. On a réhabilité cette école-là. Cette fois-ci, l'école se présente dans un état correctement, parfaitement. Les élèves étudient dans de très bonnes conditions. Shule kama ya Cinquantenaire, Institut Technique Cinquantenaire ya pale Kafakumba, ilitengenezwa na gavana Fifi Masuka. Ile shule wanafunzi walikuwa na tatizo ya atelier. Walikuwa na probleme ya atelier, kupata materiel ya kutumika nayo humo. Yeye alijaribu kuinunua na kuwasaidia vijana wapate kuendesha shule zao vizuri.
na baada ya hiyo alinunua pikipiki mamoto kwa ajili ya mobilite ya prefet wao na kutengeneza masale. Ilikuwa kama masale karibu 10, yani 10 sale na direction. Yeye ndiye kaitengeneza. Il y a aussi l'école Mwanga, l'école dirigée par les sœurs franciscaines. Cette école-là, on avait emporté les tôles, mais Madame la gouverneure a entendu les cris de larmes des enfants des territoires de Sandoa. Madame a financé totalement les réhabilitations de cette école-là. L'école se présente maintenant dans une bonne état. Baada ile shule tutataja shule ya Mwanga, Institut Mwanga ya mabikira wa sœur. Ile shule ni shule ya Katoliki. Ilikuwa mwaka iliyopita mvua ilipiga nyingi. Na ile mvua ikapeperusha malata, yani inachukua toiture ikaanguka, na hivyo waliomba msaada na gouvernement provincial ya hii wakati ya Mama Fifi Masuka. Wao ndio walitengeneza hiyo. Walitengeneza, na kama wanaenda sasa hapa, yani shule inakuwa kama nipya. Sisi tulikuwa na ndugu zetu walifunda huko. Mimi nilifunda ku shule ya Mungaji. Najua nikamaliza huko kwa ajili nilitaka kuifanya biochimie. Tuliona ile shule ya Mwanga. Nilifanya examen d'etat kwa ile shule. Hasa ukaenda unaona shule hii sasa. Wale walifunda wakati tulikuwa huko 2010, 2006, 2000 mpaka wale walifunda 2019 hii 2020. Ukawauliza watakwambia shule ile ya zamani walikuwa wanaitambua. Hasa hiyo ya sasa sio hiyo. Hiyo ya sasa inabadilika sasa hivi. Hiyo ni jambo ambayo tunaweza kumshukuru mpaka gavana kwa hiyo yote alisifanya. Je reconnais les bâtiments de foyer social. C'était un bâtiment vraiment qui présentait des dangers. Or, il y a les élèves qui étudiaient là-bas, les petits de l'école maternelle. Mais actuellement, le bâtiment est très bien réhabilité. Si vous voyez Sandoa, celui qui est passé Sandoa il y a 5 ans et celui qui va passer Sandoa aujourd'hui, il va trouver juste un changement. On dirait que c'est un bâtiment qui a été soulevé de quelque part pour l'implanter à Sandoa. Mais c'est parfaitement réhabilité. Tunataya foyer social, ile ni shule ya watoto ambayo walikuwa naita maternelle. Ile shule ni plus 60, hata mimi sijazaliwa hata. Ilikuwa ni shule ya serikali ni shule inesha kubwa. Watu walikuwa naona kama chalala. Hawakupenda hata kupeleka watoto wasome huko. Tulikuwa na maternelle 2 Sandoa. Kulikuwa ile ya waser wanaita tuendelee. Kuna kuwa ile ingine ya foyer social. Watu walikuwa wanapeleka watoto kule kwa waser. Walikuwa wanakimbia huko, waliona kusema ile shule haina vema. Hasa kama unayoona hapa mwezi tu huu wa 7, mwezi wa 7 huu ilimalizika hiyo shule. Ukaangalia hasa watu wengine wanakuwa wanatamania sasa kupeleka watoto wasome. Hiyo yote ni maneno ambayo inakuwa ni maneno nzuri. Lazimishwa kumshukuru mtu kama kakufanyia kitu kama hicho, lazima ushukuru. Mji ya Sandoa inakuwa na tatizo ya maji. Tuliona gavana kaiweka yale maforage, wanaita forage, mapui ya maji. Walitia pale pa territoire yetu pale, walitia pale moja, wanatia ingine ku hospitali yetu ile ku, wanatia ingine Sangombe, wanatia Chimbalanga. Yani inakuwa inasaidia watu wakiwa natumia maji zao safi na bila kulipa, ni ya bure. Hiyo nayo ni kitendo ambacho kinakuwa nasaidia population, inakuwa nasaidia raia kunako mji Sandoa. Na tutazungumza tena ambaye nilitaka kuisahau. Unaona kama unaenda njia ya kwenda Kafakumba, kunakuwa tena kilalo pont, na kunakuwa pont nyingine huko ambaye ilikuwa nayo ni tatizo kama hivyo Luizo. Watu walikuwa wanateseka kwa kutambuka hapo, lazima mulipe fedha. Na ile pont ishatengamana hapa sasa hivi. Kama wanaenda kule kuinogire, watu watakuwa wanapita bila tatizo. Bila tatizo, nakwambieni. Kama mtauliza watu wakiwa natoka Kafakumba,
wanawekwa hapa Kolwezi. Watakuelezeni matatizo ngapi walikuwa nayo kama unataka kwenda. Takukumbusha kulikuwa walimu. Sisi walimu tunakuwa nalipiwa na benki ya Tembe. Tembe ilikuwa inashindwa kupita kutoka Kasaji kwenda Kafakumba, ilikuwa inaenda kwanza Sandoa, itoke Sandoa sasa ingie Kafakumba. Kwa nini? Ilikuwa na tatizo ile. Sasa ile pont imeshatengenezwa. Kuko ofisi ya nani ya parquet. Haikuwa na ofisi, ilikuwa na wale kama magistrat. Mtazungumza na magistrat yuko hapa Bushiri, yeye ndiye magistrat wa sasa, atakuelezeni walikuwa na tumikia muka kachumba kadogo tu hivyo. Kama mtu anakuambia kama hii ni parquet, hawezi hata kuofe, yani hauna hata naoga. Hasa siku hizi sasa gouvernement provincial ya Mama Fifi Masuka mpaka hivi tunakuwa nasema kwamba ni wakati wake hapa, alitengeneza na kwambia kama umeshikwa huko ukataka kuingia tu wewe peke yako na ofeo, unajua kama hapa nakuwa naingia kunako makamu ya serikali, yani unakuwa na woga ile. Hiyo yote ni kutokana na gestion ya hii gouvernement provincial tuko nayo, na wakati ya mama gouverneur ai Fifi Masuka Saini, yeye ndiye alifanya hayo yote. Inakuwa ni mabadiliko kunako Muji Sandoa. Kama mtu atasema haibadilike Sandoa, maana yake huyu mtu umwangalie vizuri, wenda anakuwa na maneno kidogo kichwani mwake, inakuwa na mvuruga. Yani siasa, tunajua watu wakiwa wanafanya siasa wao hawataki, yale akiona kitu inakuwa ni rouge atakwambia hayo ni bleu. Hayo ni watu wanakuwa na siasa, tunakuwa naitambua hivyo. Hasa sisi tunakuwa nazungumza yale maneno tuliona. Njia kama hivi tunasema njia kutoka Kasaji Sandoa, ukatoka Sandoa unakuwa naelekea tena Kapanga. Hiyo yote inakuwa ni njia ambayo umetengeneza. Sasa ni mabadiliko makubwa tumeiona. Cette fois-ci, ce qu'on va demander primo, ce qui fait un peu les freins des territoires de Sandoa, on peut citer le problème de l'électricité, le courant. Après le courant, puisque les forages c'est en train d'être fait. Il y a aussi les forages d'eau qui ont été érigés dans notre territoire. Cette fois-ci, la population de Sandoa n'éprouve pas tellement les difficultés en eau. Il y a quand même des forages qui ont été, il y a quand même des travaux qui ont été faits sur le terrain. Ça va, mais les besoins se font aussi sentir. Nous avons besoin de l'eau potable, nous avons besoin de l'électricité et d'autres aussi selon les plans. Tutamuomba hata kama Simone na najua ya kama kupitia hiyo radio yenu kutakuwa wale ambao tunawashauri, yani makosea zake waenda wanakuwa naifuata radio kupitia hiyo radio, watakuwa na mwambia. Tunakuwa namuomba tena gavana asisikilize yale maneno ambao watu wakiwa na chafua. Yani unakuwa watu wengine wanakuwa wanazungumza maneno kwa ajili ya kuchafua roho zake. Sasa roho yake tunaomba iwe istamii, iwe pose, na azidi kutusaidia vitu kama shule, majengo za shule zingine. Hiyo ambayo alifanya tunamshukuru na tunamwomba azidishe kwa ajili, unaona hii wakati ya gratuite huko ndio tunaona gratuite haina hapo tu. Kule kwetu gratuite ni gratuite. Ukaenda ku shule ya primary utaipata gratuite iko. Watu hawalipe. Hasa unaona watoto wanakuwa na njaa. Hasa tutaomba azidishe kuzijenga mashule zingine kwa ajili watoto wapate kujifunza vizuri. Hata hospitali kunako vijiji ambavyo vinakuwa mbalimbali kama macentre de santé wanaweza kutusaidia kuzijenga kwa ajili ya kusaidia population ya Sandoa. Pia maji wanaweza kuongeza mafazi zingine zile, watu wanakuwa na tatizo ya maji kwa ajili wapate nao maji safi kama hivyo yale ambao wakiwa wanakunywa watu. Kunakuwa watu wengine wanaikunywa yale maji na wanakataa, wanasema maji hayupo. Maji yupo. Watu wanakuwa wanafanya zile shughuli. Na baada ya hapo ni tutamuomba gavana aendelee. Unaona kunakuwa njia ya kwenda Dilolo, hata kama tunakuwa nasema ni route nationale. Hasa kama atasaidia kutengeneza
kwa kusubiri wakati gouvernement national itakuwa tena na unga mkono, basi itakuwa vema. Le message que je vais adresser aux jeunes des territoires de Sandoa est d'être en union, de rester en union, de ne pas prétendre les déclarations de certains gens en mal de positionnement, mais de rester serein, de travailler en collaboration et de soutenir Madame le gouverneur à l'intérim de la province de Lualaba pour qu'on puisse réussir les plans, qu'on puisse réussir les travaux qui seront faits dans notre territoire. Na taomba vijana wa Sandoa wawe na yale fikra yenye kuwa sawa. Kama wanaona kitu ambayo kimefanyika, wahakikisha kama hiki kimefanyika, na yale haikufanyike wanasema hayo haikufanyike. Sio wanakuwa wanakanusha kitu chochote, hata ile wanaiona wanaikataa, hata ile hawaioni wanakuwa na hasa ndio wanazidisha sasa uongo. Ya maneno ya uongo, vijana wajepushe na namna ya ile mfano ya kuwa na uongo. Lazima tuwe watu ambao ni mfano nzuri, kama wanakuwa na kufuata, wanakuambia, wanakuuliza wewe ni kijana kama hivi. Hapa mimi niko rapporteur wa Parlement des Jeunes, nakuwa na representer wa jeunes wa Sandoa. Tunayua kusema kijana anakuwa ni example. Haya ile inakuwa kama école par excellence, yani ya kufunza kijana namna gani anakuwa naishi kunako societe. Hasa haipashi tunakuwa naingia kunako maneno ya watu fanya siasa, wanakuwa na longofi ya maneno sio ya kweli.